जगन्नाथ सांग माने नमस्कार। आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज 23 मई 2026 शनिवार। आसंतु जानिबा आज दिनर 12टी राशिफल मानक विषय। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपनको निजर पानी और व्यवहार उपर नियंत्रण रखा पड़े। कहार सहित मध्ययुक्ति तर्क किंबा विवाद न करने विशेष सतर्क रुहतु, नचेत मानसिक अशांति बढ़ी पारे। आपण विभिन्न लाभदायक कार्य सक्रिय रहिबे एवं आपणकर एकाग्रता वृद्धि पाइब, जहाँ कार्य संपादन में साहाय्य करिब। अत्यधिक कार्य भरा जोगु आपणकर आराम एवं विश्राम में बाधा सृष्टि हो पारे। धार्मिक कार्य प्रति आपणकर आग्रह जागृत हेब। समाजर संभ्रांत और प्रतिष्ठित लोकों ठारू आपणको सहानुभूति और सहयोग मिलिब। परिवार में भाई एवं भौणी मानक मध्य प्रेम और स्नेह वृद्धि पाइब। जानिबा वृष राशि विषय। आज आपको चतुरतार सह चलवाक पड़ो। आपणकर शुभेच्छु बोली दाबी करुवा किछि लोक पछरे रही आपणकर क्षति करने को चेष्टा करिपारନ୍ତି। तेणु गुप्त शत्रु प्रति सजग रुहतु। कौन प्रकार व्यावसायिक यात्रा पाई समय अनुकूल नथिबारु वर्तमान पर स्थगित रखुंतु। परिवार सदस्यों पूर्ण समर्थन एवं उत्तम समन्वय रहिबा फल जटिल कार्यगुड़िक सहजरे समाप्त हो। आपणकर दैनन्दिन कार्यगुड़िक सुगम भाव में आगक बढ़िब। तथापि ग्रह चलन अनुजाई समय किछिटा नकारात्मक होगाकू जाउथिबारु सावधानता अवलंबन करंतु। एबे जानिबा मिथुन राशि विषय। आज आपणकर परिश्रमी प्रयास उचित फल प्रदान करिब। अन्य मानक सह विवाद में जड़ित होगा परिवर्ते निजर लक्ष्य और कार्य उपर अधिक ध्यान दियंतु। गतकाली आपण करिଥିବା कठिन परिश्रमर मीठा फल आज आपको मिलिब। आर्थिक दृष्टिकोणर आय एवं खर्च उपर उत्तम संतुलन रहिब। आर्थिक लाभ पाई आपण जो पदक्षेप नेबे ताहा तुरंत सकारात्मक फलाफल देब। निजर एकांत मनोभाव बा एकाकी रहिबारु प्रकृति परित्याग करी लोकों सह मिलामिशा करंतु। आर्थिक स्थिति स्थिर रहिब एवं मन प्रसन्न रहिब। एबे जानिबा कर्कट राशि विषय। स्वास्थ्य दृष्टि आज दिनटी आपणक पई बेस भल रहिब। व्यवसाय एवं वृत्तिगत क्षेत्र में संपूर्ण मनोनिवेश करने द्वारा आपको उल्लेखनीय सफलता मिलिब। कार्यशैली को सहज और सरल करने द्वारा आपण उन्नति पथरे अग्रसर हेबे। आज करा जायथिबा यात्रा भविष्य दीर्घकालीन और शुभ फलाफल प्रदान करिब। कर्म क्षेत्र में आसुथिबा समस्त बाधा विघ्न को आपण निज बुद्धि बल दूर करिबार समर्थ हेबे। सुविधा सुजोग और सहकर्मी सह समन्वय बजाय रखिबा द्वारा आपणकर बुद्धिगत प्रगति त्वरान्वित हेब। एबे जानिबा सिंह राशि विषय। लाभदायक कार्य पाई आपण करिଥିବା प्रयास आज आहरी दृढ़ हेब। आपणकर बुद्धिमत्ता एवं सक्रियता हेतु कौन क्षेत्र में एक छोट लाभ मिल पारे, जहाँ आपको मानसिक आनंद देव। किसी गुरुत्वपूर्ण एवं पड़ी रही कार्य को शेष करने आपण मध्य व्याघात देखा। अटकी रही बकाया अर्थ किंबा लाभ आज मिल जापे। निजर मनस्कामना पूरण होबार संभावना रही। भौतिक सुख सुविधा एवं आराम पाई आज अधिक समय मिल। सामाजिक स्तर में सक्रियता वृद्धि पाइब। एबे जानिबा कन्या राशि विषय। आज आपको निज स्वास्थ्यर विशेष जत्न नेबाक पड़िब। सामान्य असावधानता समस्या बढ़ाई पारे। व्यवसाय क्षेत्र में अग्रगति हेबा एवं कार्य क्षेत्र में सहकर्मी माने आपनको सहयोग करेंगे। पारिवारिक स्तर में किसी छोट मोट समस्या देखा दे पारे, जहाँ मन को भाराक्रांत करिब। ग्रहों प्रतिकूल स्थिति जो दिन सारा कौन ना कौन चिंता लगी रही पारे। तथापि सकाल समय एक गुरुत्वपूर्ण सफलता मिलवा पर आप सारा दिन उत्साही और कर्म तत्पर रही। मन में संतोष भाव बजाय रखा द्वारा ही आपको प्रकृत सफलता हासिल करें। एबे जानिबा तुला राशि विषय। आज दिनटी आपंक बहुत शुभ और आनंददायक रहिब। समस्त गुरुत्वपूर्ण कार्यगुड़िक आपण बहुत खुशी सह समाप्त करेंगे। दीर्घ दिन पड़ी रही इच्छा पूरण होबार संभावना रही। सामाजिक स्तर में आपको यथेष्ट सम्मान मिल और प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब।
କୌଣସି ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ ଯାହା ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ଖେଳାଇ ଦେବ। ବୃତ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ। ଏବେ ଜାଣିବା ଇଚ୍ଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ, ତେଣୁ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତି କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭୟ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ଯୋଗୁଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ରଖିଲେ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୌଣସି ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ରହିଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିଛିଟା ଉଦାସୀନ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଶୁଭ ଫଳ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଏବଂ ପରିବାର ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଲେ ତାହା ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ ଓ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ସମୟ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଉଭୟ ବ୍ୟୟ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନ କଷ୍ଟ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ, ତେଣୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କୌଣସି ଦିଗରୁ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ମନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଲାଭ ବା ସ୍ନେହ ମିଳିପାରେ। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଲାଗି ରହିପାରେ, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମନର ଖୁସି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ରଖିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମାନ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଳମ୍ବରେ ହେଉଥିବା ବା ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅସହାନୁଭୂତି ଓ ପରାମର୍ଶ ମିଳିବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଚକ୍ଷଣତାର ସହିତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ସଭା କିମ୍ବା ସେମିନାରରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାତୃପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ଏବଂ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର 12ଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ରାଶିଫଳ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍